Nakuratan ang mga otoridad sa nakita nga gibanabana nga gibugaton nga 15 kilos sa gituhang shabu. Diin ilang nakumpiska human sa gihimong drug buy-bust operation pinaagi sa hiniusang puwersa sa mga otoridad sa pagpanguna sa PDEA Regional Office 13 Agusan del Norte ug Agusan del Sur Provincial Police Office uban ang mga personahe sa Bayugan City Police Station ug Agusan del Sur Police Provincial Office sa Police Intelligence Unit nga miresulta sa pagkasikop sa duha ka mga suspek kagahapong adlaw, Enero 27, 2025, alas 6:40 kapin ang takna sa kabuntagon sa may Purok 1, Barangay Santa Irene, Bayugan City. Suspek na ila nga mao si Octamar Dimitrio Dirama, 32 anyos, residente sa may Barangay Baan 3 sa Butuan City, Agusan del Norte. Lakip ang usa ka John Ray Calay Dimitrio, 22 anyos, nga taga Poblasyon 2 sa Tubay, Agusan del Norte. Nakumpiska gikan sa duha ka mga dinakpan ang duha ka plastic bag nga diin nakaputos kini ug nakasilyo sa duha ka mga ilalong delivery carrier nga dunay gibug-aton nga 14 kilos nga gituohang shabu ug usa ka bandol nga kantidad sa usa ka milyon pesos nga mao ang buy-bust money item. Gawas ni ana nakuha usab kanila ang duha ka Android phone, timbangan, glass pipe ug mga nagkalain-laing klase sa cellophane. Sa eksklusibong pagpakiginabi sa Brigada News FM Trento kang Police Lieutenant Noel Ambid, ang Deputy Chief of Police ug Admin Officer sa Bayugan City Police Station, matud pa niini nga kini ang pinakadako ug pinakaunang nahitabo sa kasaysayan sa Bayugan City nga nakakumpiska sila ug susama niini kadako sa binultong Cebu diha mismo sa ilang IOR nga halos moabot sa kinatibuk ang kantidad kung mabaligya ang illegal nga droga nga moabot sa kapin 2 milyones pesos. Kami dako usab kayo among kalipay because dako kay ni nga accomplishment nato diri sa ato ang probinsya sa Agusan Sur, especially diri sa Bayugan City Police Station. So this is the first time manggod na hitabo nga ani kadako gyud nga nisulod na gyud sa ato ang EOR sa Agusan del Sur, diri pa gyud sa Bayugan City. So gani nagmalampuson man ang operation, joint operation nato sa ato ang PDEA Agusa Regional 13 o PDEA Agusan del Sur. So joint operation ni siya sa PDEA Bayugan City Police Station, Provincial Intelligence Unit sa Agusan del Sur o Regional Drug Enforcement Unit sa ato ang sa region sa Caraga. So of course malipayon og naging successful ang accomplishment aning ato ang nakuha nga mga bulto-bulto gyud nga drugs nga gihinala nato nga shabu sa atong lungsod. Gibutyag usab sa opisyal nga ang maong makasaysayanong operasyon nakahatag og kabalda sa taong nagapadayon og transaksyon sa ginalili nga droga sa ilang lugar. Sa pagkakaron, ang duha ka mga dinakpan nakakustodiya na sa Police Regional Office 13 aron sa pag-atubang sa kasong ipasaka kanila base sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Dinhi sa Bayugan City nakumpiska ang kinilo nga mga droga. Luyo pa man niana nagapadayon ang operasyon sa mga kapulisan og pagpakigbatok sa mga ingon-ani nga mga transaksyon. Pahimangno karon sa atong mga otoridad nga unta dili mo sangpot nga mudaghan ang droga dinhi sa probinsya. In the heart of changing lives, kini si Brigada Peter Loloy Abulok, Brigada News.